Hi everyone, welcome back to the show. Ini adalah episode ketiga dari Blue Ribbon Podcast Series. Kali ini kita akan ngomongin tentang life after graduation. Kalau udah lulus sekolah masak, next step-nya gimana untuk memulai karir kita di dalam kitchen. Nah, di episode kali ini udah ada dua pastry chef very talented. Yang satu lulusan LCB London, yang satu lulusan LCB di Sydney. Nah, mereka berdua itu teman baik yang kerja bareng di one of the best restoran di Australia, namanya Bennelong. Dan malahan salah satu dari mereka adalah head pastry chef di sana. Nah, before we welcome them, gua mau ngingetin untuk yang mau ikutan giveaway kita udah punya amazing gift line up for all you guys yang ikutan. Please check out our Instagram di @RayJensenRadio for further updates. Okay guys, please welcome Keisha Putri and Lalita Setiandi. Enjoy the show. Hi guys, welcome back to the show. This is Ray Jensen Radio Podcast. Dan kali ini kita udah kedatangan tamu dua pastry chef yang sekolah di Sydney, satu di London. Dan mereka ini kerja bareng, mereka teman baik. Kerja di salah satu restoran terbaik di Australia. Dan kali ini kita akan ngomongin pengalaman dia setelah sekolah. Itu mulai kerja, cari kerja gimana. Karena satu dari mereka itu actually head chef, head pastry chef di sana. Ya kan? Which one? Nah, pertama ada Keisha namanya dan juga Lalita. Welcome back to the show guys. Thank you. Ya. Nah, jadi gimana mulai dari Keisha dulu deh. Waktu lu ngambil sekolah LCB di mana, terus habis itu prosesnya gimana sampai lu dapet kerja? Jadi gue mulai di LCB London, diploma pastry, terus akhirnya pindah ke Sydney buat ambil bachelor. Soalnya LCB yang ada bachelor cuma di Australia. Jadi abis dari diploma ya lanjut ke Sydney, and then sambil kuliah sambil kerja sih, karena kan I was already qualified in pastry, jadi ya sambil kuliah sambil kerja. Oke. Kalau lu lah? Kalau gua langsung ke Sydney. Lulusan LCB pastry sampai advance diploma atau? Sampai Bachelor of Restaurant Management. Oh, oke. Tadinya gua mau ambil cuisine. Jadi gua tadinya mau ambil Grand Diplom, tapi pas di tengah-tengah gua decided to just take pastry aja sih. Oke. Terus kalian berdua nih ketemu gimana? Pas kerja, kalau buat gue kerja pertama gue di Sydney. Pas gue my second week in Sydney, gue dapet kerjaan. Terus itu ketemu Lalita di Art Plate. Terus apakah kalian langsung teman baik? Enggak sih, biasa aja. Kayak soalnya itu part time juga sih. Iya. So we don't really see each other that often. Dan kayaknya gue sama Keisha tuh jadwalnya beda. Jadi tiap kali dia datang gue gak bakal datang. Jadi kita kayak paling di overlap switch gitu. dikit-dikit. Oke. Kalau begitu ceritain nih. Jadi yang nonton episode kali ini tuh kebanyakan nanti kalau orang yang lagi mau ngambil sekolah masak nih. Ya kan pasti kan banyak iming-iming di mana kalau misalnya sekolah masak itu lu lulus habis itu langsung jadi chef, langsung punya restoran, which is itu not true at all dong. Oke. Jadi ceritain dulu dari siapa dulu, Lalita dulu deh. Gimana lu awal pengalaman kerja pertama? Apa kaget? Apa gimana culture-nya? Beda banget sih sama yang dipelajarin di LCB. Soalnya kan kalau di LCB kan lu bayar. Kayak memang lu belajar. Tapi when it comes to workplace, you actually get paid to do the job. Jadi banyak belajar experience baru dan skill-skill gitu sih. Nah, kalau kerjanya orang pastry itu apa sih waktu awal-awal entry level kayak lu stage gitu? Sorry. Kayak lu stage apa kerjaannya? Dulu tempat kerja pertama gue itu kebanyakan kita way out stuff. Apa tuh? Way out kayak dry ingredients lah. Pokoknya hal-hal yang nimbang. Way out ya, oke. Sorry. Nimbang. Pokoknya hal-hal yang enggak se-fancy orang-orang pikir. Karena kan lu harus belajar memang dari bawah kan. Jadi yang dari basic, terus lu belajar nge-spread sponge misalnya, mesti kayak nge-spread 100 tray per hari, gitu sih. Kalau lu apa entry level job lu? Tergantung sih. Honestly dulu gue pertama kali kerja tuh di Indo. Jadi itu agak beda. Di mana? Jadi sebenarnya dulu sih pas SMA gue udah mulai bantu-bantuin ada teman gue, dia punya cake studio gitu.
namanya Sugar Ministry. Gue kerja di sana, terus tapi juga sempat gue kerja di hotel. Nah kalau kerja di hotel itu apa ya, banyak kecil-kecilnya gitu. Misalnya nih kayak kalau di hotel misalnya you have a pastry ya, kayak you have a ice cream section, ya lu siapin kondimennya lah, apalah kayak that kind of stuff. Tuh paling kayak decorating gitu, tapi not so much kayak making the stuff. Making the cake, ya, baking beda. gitu. Ya, terus tapi ya kalau misalnya dilihat dari pekerjaan pertama di Sydney, it's different, very different. Soalnya kan ya udah lulus apa ya, apalagi kan gue sempat kuliah di Jakarta, terus ke sana jadi terus ke London, ke Sydney, jadi kayak udah ada lebih banyak knowledge. Jadi of course the first job pas di Sydney ya udah beda. Udah mendingan jadi lah ya gitu. begitu emang masuk ya emang di hire to produce stuff gitu. Jadi beda sih. Dan kalau misalnya tadi kan sempat dibilang ada apa sih misalnya starch atau apa, menurut gue sih beda sih. Kalau lu starch sama lu bener-bener baru kerja. Karena when you starch kayak anggapnya kan lu juga pernah start kan, misalnya you only have 1 month atau let's say ada yang pendek banget 1 week. Of course kayak kita sebagai establishment gitu kan nggak mau dong masa lu cuman weigh out stuff doang when you starch. No, kayak emang kalau starch pasti feel-nya beda. They wanna give you as much as experience as possible. Tapi ya nggak yang susah-susah gitu. Cuman bakal dikasih lebih banyak lah. Tapi emang kalau kerja pertama don't expect anything. Ya, jadi guys kesimpulannya kayak jangan kalau misalnya jadi chef nih sekolah cuisine gitu, jangan expect kalian itu dikasih masak di depan kompor, action kayak di TV-TV cooking show. Itu nggak mungkin, kalian paling ngiris atau nyuci sayur. Nah itu entry levelnya. Kalau di pastry ya nimbang, mungkin cake decorating. Ya siap-siapin lah, kayak ya easy job deh. Preparation, nah tapi itu adalah step yang penting buat lu ke depannya lagi lah. Begitu. Jadi kalau nggak bisa dikasih tanggung jawab yang kecil ya udah nggak bisa, nggak mungkin dikasih dikasih tanggung jawab yang besar. And it's actually good for you karena kan kalau pastry itu kan lebih banyak skill-skill yang perlu repetition kan. Misalnya untuk spreading, chocolate work and all that stuff. Kalau memang lu pengen lu bagus with the chocolate work and everything, you need to practice a lot. Dan cara lu practice ya kebanyakan di tempat kerja waktu lu IP gitu. Dan ada bedanya gak waktu lu kalian starch sama kalian kerja? Apa tanggung jawabnya langsung berbeda, expectation-nya? Apa Pasti you all do Kalau gue gak pernah starch sih. Oh lu gak pernah starch? Gue langsung paid. Oh lu gak pernah starch juga? Luar biasa, langsung work. Sebenarnya sih ya ada. Sebenarnya kalau di LCB gitu kan ada internship lah ya. I mean it's not really kayak udah Starch dong. Enggak, sebenarnya kalau starch itu kan unpaid ya. Unpaid ya. Beda, kalau starch tuh unpaid. Tapi kalau kan internship ya paid. Cuman sebenarnya ada beda. Kalau di Indo nih yang gue tahu juga kalau internship nggak di paid. Oh iya. Iya. Tapi kalau di luar negeri you will get paid. Oke, internship. Kalau gua enggak, makanya beda-beda kayaknya Iya, setiap soalnya negara. kalau lu kan emang datang tujuan buat starch gitu kan. Itu ada ya emang beda hitungannya starch dan itu tuh beda ya. Tanggung jawabnya beda gak? Beda dong. Karena kan kalau when you starch you don't get paid kan. Berarti ya they will treat you like a baby. Yeah, and also you don't karena lu nggak Why you're saying as a negative thing? No, it's not a negative thing, tapi because it's they should be grateful juga because you're actually helping them out, and you're there not to for work but for more experience, right? Yeah. Terus kayak because you're not paid, you don't have responsibility. Yes. Itu sih yang paling itu. Karena when you work, even as an intern, you have responsibility karena ya paid internship ya. You have responsibility of course karena kan company paid you so you have to ngeluarin something dong. Tapi kan kalau lu nggak dibayar ya kita nggak bisa expect banyak karena kan emang tujuannya untuk belajar bukan untuk kerja. Nah, coba jelasin ke listeners and viewers kita kalau di pastry itu kerjanya berapa lama sih? Depends. Di pastry tergantung Usual days. Tergantung ya. Tergantung lu Misalnya production or restaurant. Misalnya production. Hotel, restoran. Biasanya gue waktu dulu di production Monday to Friday 7 a.m. until 3:30 p.m. 8 hours. Oke. Tapi kalau restoran, Restoran beda cerita. Restoran beda cerita coy. Terus juga ya. Kemana angin membawa kalau restoran. Sebenarnya ya kalau restoran juga kan tiap restoran beda-beda sistemnya kan. Jadi tergantung which restaurant you work for, you have to go with their system. Sebenarnya sama juga sih kayak production kitchen juga kadang tergantung ya tiap production kitchen. Yang sama tuh selalu sama hotel.
Oke. Karena hotel kan ada shift-shiftan. Dan generally apalagi yang udah chain hotel yang international gitu pasti kurang lebih sama shiftnya. Oke. Dan lu berdua itu kerja di one of the best restaurant di Australia, Bennelong, dan menurut gue itu yang punya the most amazing pastry program juga, di mana dessertnya itu chefnya namanya Peter Gilmore, guys. Itu dia terkenal banget sama pastry-nya. Kalau dulu di Indonesia mungkin listeners pernah dengar yang namanya sempat ngetren tuh 8 texture chocolate cake, yaitu dari restoran lu kan asalnya kan. Dari Key. Iya, dari grupnya. Iya, same group. Nah, gimana kalian mulai bisa kerja di sana? Siapa duluan yang masuk? Keisha duluan yang masuk. Awalnya random banget sih. Jadi sebenarnya gue makan di Key sama teman-teman gue, terus kayak kita engage sama the sommelier actually. Terus ya ngobrol-ngobrol, terus actually one of my friend ask kayak, oh kalau mau kerja di sini tuh gampang gak sih apa, and pokoknya dia akhirnya bisa kok, kayak kalau mau nih kayak ada email chefnya boleh di aja, terus both of us kayak email, terus di chefnya kayak ya kalau mau boleh trial and everything, and then I went for a trial. Iseng aja sih, honestly I have no expectation karena I never been in a fine dining, never been in a restaurant, kayak selalu production atau enggak hotel gitu kan. Sebenarnya sih juga nggak mikir bakal diterima karena I have no experience in fine dining, and it's a different game, totally different kan dibanding production. Dan apalagi ini kayak bukan restoran biasa aja, and ini it's kayak like the best, one of the best in Sydney gitu kan, dan kayak gue juga baru datang ke Sydney gitu kan, jadi kayak intinya iseng, ya udah datang, spend the whole day there, terus at the end the chef was okay kayak, cuman pas tuh masalahnya gue student kan, dia kurang mau terima karena very busy, they prefer full time gitu. Soalnya kan ada banyak juga yang trial, and then he was like okay, ntar begitu lu emang bisa full time baru kabarin aja. But then suddenly the head chef from Bennelong contacted me, kayak dia bilang dapat reference nih dari head chef yang Key, kalau emang mau mulai di Bennelong you can start now part time. Oke, jadi lu mulai dari part time dulu. Iya, I went I did a trial again, soalnya kan takutnya beda gak sih, kayak kan gue trial sama head chef yang Key gitu, dia udah oke, cocok, tapi taunya kalau misalnya head chef yang Bennelong gak cocok gimana gitu kan, jadi ya trial lagi, and I actually like Bennelong better, that's why I choose Bennelong. Oke. Dan lu sebagai apa waktu pertama kali masuk? Demi chef. Demi chef itu udah kayak ya hampir wakilnya supervisor lah, kalau wakil supervisor kan CDP. Iya, kan? CDP udah bisa pegang control lah. Demi udah ada responsibility, but nggak segitu banyak. Nggak gede gitu. Intinya bisa dipercaya. Bisa dipercaya, and you can udah bisa megang tanggung jawab buat komi juga. Gitu. Oke. Nah kalau lu lah gimana bisa ke Bennelong ceritanya? Waktu itu gue lagi cari IP kan, internship. Waktu itu gue udah bachelor. Terus udah deket-deket nih, udah mau internship lagi, gue ke IP officer gue. Terus dia nanyain gue, what kind of place that you want to be? And I was like, I want to go to a restaurant because I've never been to fine dining before. And I want to have more experience in fine dining gitu. Terus orang IP dari LCB bantuin gue sih. Kayak cari-cari tempat, terus pas ada opening di Bennelong. Oke. So they actually set up the meeting and the trial for me. Terus ya, gue juga nggak ada ekspektasi sih kesana. Cuman kayak, just another experience. Gue nggak expect banyak-banyak, soalnya gue tahu ini Peter Gilmore, one of the best in Australia kan. In the world kayaknya Peter Gilmore. Iya, terus gue waktu itu juga nggak gitu banyak pengalaman. Waktu itu gue masih kerja di Koi Dessert Bar sama Reynolds sama si Arnold. Tapi kan beda game kan. Yeah. Different game lah, game. Terus ya udah, I did the trial, gue di depan Opera House. I remember I'm like, you know what? Even if I don't get this job, at least I can eat free desserts, so it's awesome. Ya udah, gue datang aja kan sana, I did the trial. Tapi waktu itu Keisha nggak di sana, jadi I was with the head pastry chef sama ada si sous chefnya juga. At that time there's no head pastry chef. Okay. Oh ya, si Alice waktu itu in charge, right? Yeah. I did the trial, terus ya udah kayak just have fun. Terus the next few days I got the phone call, hey, you got the job. I'm like,
Gila, gimana rasanya sih one of the best restaurant in the country? It's truly a privilege to be able to work with such inspiring chefs. Ya. It's Dan good experience. berapa lama kalian di sana? Gua 4 years. 4 years di sana. I think kalau Ya, gue 2,5 total. kali ya. Dia gimana waktu jadi karena Kesia ini guys kan pernah sampai jadi head pastry chef dan lu jadi CDP ya Iya. kan, lu supervisornya, dia kepala bagiannya lah. Iya. Nah, gimana dia waktu jadi bos Kesia? She's really nice. She's a really Marah-marah gak? Dia beda. Hah. Nggak very stern, but she won't yell at you and say, hey, you're, kayak ngomong kasar gitu, enggak. Iya. Tapi she knows her stuff. Oke. Terus waktu dulu juga kan pertama kali dia in charge kan gue juga di sebelahnya dia. Terus waktu pertama kali dia on the pass kan gue juga di pas juga sama dia kan. Jadi we been through a lot of stuff together. Kalau dia gimana jadi CDP? Dia Stationnya bersih gak? good, like I mean apa ya, we all gone through a lot gitu ya, dan it's not easy to pull it off gitu. When she did good at the end. I mean of course kayak awal-awal pasti, I mean even I was not good at first gitu kan. Kayak, but it takes time and yang penting bertahan aja sih. And she keep going intinya. I mean at first sama lah dia juga baru-baru Komi. Gue masuk Komi. Yeah, Lu masuk she was Komi at ya? Komi and then Cook. you did your IP and then she IP. went away for a bit and then she came back. Oh, lu sempat resign juga? Gue sempat resign waktu itu soalnya kan. Kemana? Gue kan udah balik ke uni kan. I was like, maybe I should be more focused on my uni first before work again. Okay, Tapi pas udah di tengah-tengah gue kayak, wah gue bosen juga kalau gue nggak kerja. Soalnya gue nggak tahu mau ngapain lagi. Masa gue ke Bondi tiap hari coy. Jadi ya gue balik part time lagi. Terus abis graduate full time. Oke. Iya, that type of restaurant sempat jadi restoran nomor 1 juga, I'm sure kan. Terus lu di sana teman baik sama-sama orang Indo, ya kan? You must have been through a lot gitu loh kan. Iya. I mean, awesome at first time. we weren't that close. Yeah. Kayak gue yang pas dia pertama kali mau trial ya, she told me kayak dia mau trial, kayak I was like okay, kayak cuman ya Whatever, kita kan dulu Indo, sebatas orang ya, Indo. bukan yang whatever juga sih, cuman yang kayak Who are you? ya honestly kayak jujur gue juga agak yang kayak aduh gimana nih ya, because it's jujur kayak ya lu di negara orang gitu ya, there's a bit of like ini ada orang Indo lagi nih yang mau trial, it goes to you gitu, because apalagi pas gue di sana I was the only Indonesian in the kitchen. Oke. Jadi begitu kayak sebelum either before atau pokoknya ada deh kayak di satu itu misalnya ada yang trial nih anak Indo, tau-tau pingsan gitu, gue yang dipanggil. Seriusan pingsan? Serius ada. My God, you have that story? Yeah. Tell I have please. a lot of stories. Siapa yang pingsan? I don't know if you were already working or it was when you're on a break or something, nggak tahu, pokoknya ada anak-anak yang mau intern. Gue pingsan. Bukan Lalita kan? Bukan Lalita. jadi pas tuh ada beberapa anak-anak tuh yang masih anak sekolah, terus mau trial lah gitu. Terus one of them, she was in the kitchen. She's not even in pastry. And then tapi somehow ditaruh di pastry station. Enggak, no. She was Enggak, not. just Just because Indo. I was Indo. Jadi Oh, that's the point lo of you handle yeah, it jadi gitu. bahkan Oh my dari God. She's the tribe, you know, kayak. dari pertama datang tuh udah dibilang well, there's gonna be an Indo girl kayak pokoknya gitu. Aku lupa sih ada orang Indo lain atau enggak, pokoknya there's this one girl, pokoknya dibilang ya keep an eye lah gitu, kayaknya masih muda banget gitu. Emang she was really young, I'm pretty sure it's like 18 or something gitu, bukan yang not even 20 lah. And then dan padahal juga kan we have breakfast and everything, I already told her juga kayak makan ya, minum ya, kayak pokoknya you know jangan lupa minum ya. Iya, kayak udah diingetin itu, tapi nih. itu penting guys, It's jangan really lupa important. minum. Kadang tuh kerja di kitchen lupa minum, lupa makan, padahal dikelilingin sama makanan minuman. Kalau dia nggak mau makan coy. Hah? Kalau dia nggak mau makan. I can kalau kerja. see that. Kalau Kesia itu tipe kerjanya ya. Kalau shift mulai jam 8, gue datang jam setengah 8. Jam 4 break, gue nggak break. Pulang paling telat. Makanya jadi head chef itu guys rahasianya. Do more, get more. Iya. Lu harus contoh dia. Enggak, kalau gue lain lagi.
Datang misalnya start jam 8, gue datang ya 10 menit lebih awal. Tapi jam 4 break gue harus break. Iya, gue juga harus break. Gue gak bisa coy. Kayak I think you have to know your stuff gitu. Kayak misalnya yang anak itu yang pingsan ya berarti kan she doesn't know herself gitu kan ya. Mungkin, tapi plus I'm pretty sure she's very nervous. Of course gitu kan. Terus pokoknya tengah siang-siang lagi prep, tau gue udah dipanggil. Itu temen lu tuh kayak, temen dari mana? kayak your friend, your Indo friend. Like, oke, kayak she already passed out gitu, sampai dipanggilin nurse segala macam. Oh my god. Ya sampai akhirnya dia mesti ke klinik dulu apa segala macam, tapi at the end dia mau balik lagi sih. Cuman ya. That's a great attitude. Cuman ya dari situ kita udah yang kayak okay, no. You don't want to take risk. Saya bukan yang kayak it's not about apa ya. Bukan karena pingsan itu, cuman ya of course kalau gitu kan kita bisa lihat wah staminanya kurang nih gitu loh. Kayak I mean it's not that you're a bad person atau kayak misalnya kerja jelek atau apa, cuman itu ngaruh loh. Kayak karena kan apalagi kayak begitu lu trial satu tempat kan pasti dong lu di assess menurut standar satu tempat. Dan di standar kita double shift every day. Yes. Bayangin kalau dia aja trial belum go through half day aja pingsan, ya. Iya, coba berapa jam di kitchen guys biar listeners kita tahu nih per harinya? 14 to 16. 14 to 16, ya. Yeah. It was before though, kayak sekarang Australia is really strict ya, strict labor law-nya. Paling kayak sehari maksimal 10 sampai 12 jam sekarang. Cuman dulu kayaknya pas Lalita masuk aja udah mendingan. Dulu pas gue pertama kali masuk tuh bisa kayak nggak, apalagi kalau baru-baru. Iya, dan apalagi pas gue baru bulan-bulan masuk awal itu tuh paling susah. Benlong tuh baru umurnya sekitar 5 bulan gitulah. Pokoknya masih baru lah. Jadi kan of course there's a lot of trial and error gitu. Jadi ya terus staff juga masih belum solid kan. People come and go itu ngaruh banget. Karena kan ya of course you can't work smoothly dong kalau teammate lu aja nggak bisa kerjain kerjaan dengan benar gitu kan. Teamwork penting banget sih. Penting. Nah ya jadi kalau udah kayak gitu ya misalnya something fucked up ya you have to stay behind. Soalnya you fix something supaya besok it's better gitu. Jadi kalau udah kayak gitu bisa sampai begadang sampai subuh gitu ya gue bisa. Oh iya, itu kejadian sih kalau ada yang salah tuh begadang sampai gitu. Dulu gue rekor sampai 5:30 terus 6:30 balik lagi. Tuh rekor gara-gara ada yang salah di ferment dry aged duck. Dry aged duck salah, nggak di label. Jadi nggak tahu udah berapa hari. Jadi harus dibuang sih semua. Itu gue juga pernah sampai kayak pagi gitu. Lu inget gak dehydrated seal? Jadi kan kita kan punya pavlova nih. Sorry. Kita kan punya pavlova di Benlong. Terus tiap sore kita bakalan bikin seal itu dehydrated di oven. 1 hari kayaknya itu waktu itu gue sama Alice. Bukannya dikeringin, di steam meringue gue. Oh yeah, I heard the story. Abis service kita kan, abis service kan kita kan kayak oke, let's pack the sails, we wanna go home. Keluarin udah basah. Itu semua mata anak pastry udah merah tuh, udah kayak. Iya. Who is this? Terus kita mulai salah-salahin orang kitchen apa segala macam. Tapi kebiasaan guys orang-orang pastry. Kebiasaan. Tapi waktu itu soalnya itu oven ada di bagiannya orang kitchen. Itu emang. Nah, abis itu kita mesti stay back sampai jam 12 bikin sale lagi. Oh my god. Itu pas lagi summer, Ci. Summer ya berarti extra hot berarti di kitchen ya. Panas banget sih Australia when it's summer. Ya, tapi the point is kayak, nah ini pengalaman yang kalian dapat kalau kalian abis lulus nggak pulang, kalian kerja, kalian bakal dapat this amazing story, amazing experience, amazing learning experience and life lessons juga. It's really important sih. Dan especially kalau kalian mau kayak mereka yang kerja di award winning restaurant, ya itu ya inilah pengorbanannya gitu. Tapi pengorbanannya itu I've been through it, ya 1-2 tahun, ya kan. Dan nanti kalau kalian udah jadi chef yang oke dan kalian udah confident, kalian bakal reward denger ini jadi ya cerita lucu aja. Hard work pays off. Iyalah justru pas lagi itunya kan kayak waktu kejadiannya nggak ada lucu-lucunya. Ketawa, gitu kan. Cuman it takes a long time sih. Soalnya ya beda misalnya kayak pertama kita masuk Demi Komi pas udah lancar nih kelihatannya, dapat posisi lebih tinggi nih misalnya. It's a new thing again. Kayak even though kelihatannya kan tetap di satu restoran yang sama gitu, kerjaannya mungkin nggak jauh beda gitu, but different responsibility means different kind of work gitu. Jadi ya begitu lu naik pangkat atau apa,
yes you should be happy, but at the same time you should be wary. iya Kayak, gitu loh, kayak okay, it is an tanggung jawab yang award, lebih. There's but more sense of responsibilities that comes with it. kan banyak kan orang kayak pengen banget jadi head chef, pengen banget jadi CDP, but yeah you have to remember juga ya, with bigger position you have bigger responsibility, kayak you will be even more kayak kayak kalau begitu frustrated tuh bener-bener frustrated banget, kayak bukan yang kayak lu cuman pas jadi komi salah bikin sesuatu kayak ya udah paling dimarahin terus that's it, the next day ya bikin bisa berhasil, seneng gitu, achievementnya kan kayak masih kecil gitu lah gitu, tapi ya at the same time kalau ya achievementnya emang kecil tapi juga ya responsibility kan kecil gitu, jadi kalau salah something ya bukan salah yang sampai the whole restaurant gonna go down gitu. Cuma bayangin kalau begitu lo jadi head pastry terus you fucked up something kayak bener-bener yang parah banget, jatuh bener-bener satu restoran jatuh gitu. Iya bener lagi, apalagi if you work again at number 1 restoran, lo kalau jatuh and you're the one itu bisa stres banget pasti gitu. Nah, yang interesting dari your story itu ada 2 bedanya, kayak lu randomly your career path takes you to Bennelong gitu. Kalau lu itu dengan konsultasi dari sekolah. Ya kan? Nah, gua sama kayak lu lah. Jadi gua konsul sama sekolah gua ya. Untungnya di LCB kayak ada nih, kayak lu konsultasi yang cocok sama lu, sama maunya lu, sama style lu dan kemampuan lu gitu. Karena itu orang di sekolah kayak misalnya nilai lu jelek nih di sekolah, terus kayak lu mau ke restoran nomor 1 di Australia, mendingan di sini aja gitu. Jadi iya gitu. Nah itu menurut gue itu salah satu yang penting juga tuh yang available di LCB. Jadi kayak discuss waktu gue dulu di Paris mau mulai internship, gue ada beberapa restoran gitu kan. Jujur gue nggak tahu siapa-siapa, chef siapa terkenal. Jadi gue cuma yang awardnya paling banyak siapa ya gue pilih itu kan. Nah tapi kayak dipilihin sama sekolah gue itu yang dia kira menurut dia tuh cocok banget sama gue. Nah gitu, dan ternyata benar gitu. Gue intern terus gue kerja juga di sana ya sama kayak lu. Ya kan? That's good. Nah jadi so itu waktu kalian di Sydney ya kan. Terus abis itu fast forward ke sekarang kalian di Jakarta, kalian udah punya bisnis masing-masing. Kenapa kalian gak partneran sih? Gue mau nanya dong. Udah berdua loh menjalani. Kenapa gak partneran bikin pastry shop di mana? Iya ya, kayak kenapa kita gak partneran ya kayak? Lu kan udah ada sponsor. Nah, jadi guys, Chef Keisha ini dia punya bisnis namanya Cactus Cookies. Dia jualan cookies online. Nah, Lalita juga jualan pastry shop online itu namanya Lit Bake House. Ya kan, coba jelasin dulu tentang bisnis lu satu-satu. Jualan. Keisha dulu kayak jualan Cactus Cookies. Ya jadi ya sekarang sih ya jualan soft cookies gitu. Initially sih gua itu balik ya kan, gue baru balik sih kan end of last year. Terus ya ada urusan macam-macam, but then I need to do something gitu kan, kayaknya nggak enak gitu rasanya kalau nggak kerja. And I try to find something yang I can, soalnya pas itu juga pengen masih cari kerjaan juga di tempat lain, nggak mau sebenarnya rencananya nggak langsung buka bisnis sendiri gitu. Cuman ya dipikir sambil ya cari-cari ya sambil do something lah gitu. Terus jadilah si Cactus Cookies ini. Terus but I'm glad I did it karena nggak lama setelah itu terjadilah COVID. Nah terus ya emang pas tuh belum kayak bener-bener settle mau kerja di mana gitu, ada kayak beberapa kayak kayaknya mau kesini atau kesini gitu. Cuman I'm glad also that it didn't happen karena obviously kalau it happen ya I'm gonna lose that job anyway, ya nggak sih? Kemungkinan besar apalagi kan baru di hire gitu kan, paling first one to be there, first one to last one to be hired ya, gitu first one to kan. go Terus biasanya. jadi ya actually sejak COVID sih kayak baru lebih diseriusin, kayak put new menus lah, sampai kayak tadinya kan initially gue cuma mau jual, bener-bener kayak gue mau jual cookies doang, makanya bener-bener namanya Cactus Cookies karena gue pikir udah this is only for cookies. Cuman ya karena makin ya diseriusin, dikembangin juga, akhirnya I do some other products kayak banana bread, muffin gitu, but I do like more baked goods lah. It's for me it's easier to transport juga, so Jakarta panas. Itu. Jadi kayak I was also thinking about the practical thing gitu loh. Karena kan I'm still doing it by myself juga. Jadi I have to be efficient juga gitu lah. Gitu. Lah, jualan lah.
Lead Bakehouse lah, jualan lah. Jualan. Jualan, enggak jelasin dong jualan apa aja konsepnya. Yang untuk yang belum pernah dengar. Oh iya, teman-teman semuanya. Kalau Lead Bakehouse itu very random sebenarnya. Kayak I just make things that I like and I enjoy. Terus juga Lead Bakehouse itu mulai kayaknya pas Maret gitu deh. Pas awal COVID. Pas di awal COVID. Oke. Mantap. Padahal preparationnya udah dari tahun lalu tuh kan, bikin ini, bikin itu, bikin kitchen lah, urusin pipa air lah, pipa apalah, gas segala macam. Tapi kita mulai pas COVID. Produknya ada apa aja? Financier, cookies, and we do seasonal stuff juga. Jadi misalnya kayak specials. The donut is awesome. Thank you Donut. so much. Tiramisu. Iya, tiramisu. Tiramisu, terus apa lagi ya? Iya ya, apalagi ya? Buset deh. Kayak donuts with every flavors and stuff gitu sih. Kayak gue orangnya nggak gitu yang kayak mikirin, oh gue harus bikin apa-apa gitu. Biasanya gue cuman kayak just swing it, just do it. Oh I feel like this is in season. Terus misalkan deket dapur gue kan ada pasar gitu kan. Jadi biasanya gue kayak lihat aja apa yang ada di market pasar gitu. Kayak, That's nice. Apakah kalian emang rencananya itu buka pastry shop waktu balik atau kalian sebenarnya pengen you have your own thing, like not thing like restaurant? Sebenarnya apa terus ke hold nih gara-gara pandemi ini? Apa dari awal emang pengen jualan cakes online? Alita dulu. Apa gue dulu? Iya. Kalau gue sih jujur pas balik sih gue nggak rencana langsung ke bisnis karena I've been away for quite a long time. Kayak for me I think business is different ya kalau sama cari kerjaan. I think it's different gitu. Beda kalau mau buka bisnis, I think it needs planning, it needs like I don't know observation and everything. Dan ya buat gue begitu gue balik ya gue want to do that first while I work gitu. Makanya awalnya kan gue bilang gue mau cari kerjaan dulu kan, emang gue gak rencana langsung bisnis karena I don't think it's a good idea for me yang baru, yang udah lama ya, di luar. lo harus belajar marketnya dulu. Iya gue harus belajar marketnya dulu. Lihat ya orang sukanya apa gitu kan, dan kayak how things work, dan even work culture here is different. Even though kayak okay I have experience, even high position, tapi kan that's in Australia. In Indonesia is different. Ya orang-orangnya beda, cara kerjanya beda, produknya beda, bahan beda kayak. So no, I wasn't really planning to open a business straight away, enggak sih. Karena it's too risky. Kayak gue orangnya suka harus planning dulu. Kalkulatif, hajar. Yoi Kak. Tapi it complements each other, man. I think you should do business together kalau ini udah kelar-kelar. Kalau gue udah tahu sih pas gue mau balik sini memang gue bakalan buka bisnis, cuman pasti ada banyak hal yang harus gue adjust. Gue juga harus lihat market Indo kayak gimana, orang-orangnya kayak gimana, kayak harus banyak observasi gitu kan. Still observe. Cuman kalau gue sih kayak fuck man, if I have to do it, I have to do it gitu loh. Kayak if you're sure about something, if you're really passionate and if you want to do something, then you should take that leap of faith juga gitu loh. Same with, I think it's the same with going to school, you want to take pastry and everything. Semua yang kita jalanin ini tuh kayak it's a leap of faith and it's a work in progress. Yang penting serius juga sih. Iya. Soalnya kayak misalnya kayak gue, meskipun gue planning yang nggak mau buka bisnis, at the end gue bisa juga kan, karena whatever you plan sometimes it doesn't go. Doesn't go. Well, not sometimes, most of the time. Most of the time. Ya kan, jadi kayak, tapi ya gitu ya, begitu udah kecemplung ya lu harus, you need to swim. Ya, you need to swim gitu kan, and survive. Jadi ya, ya jangan, ya sebenarnya sama aja gitu kan ya, kerja sama orang atau ke bisnis ya, intinya sih ya harus diusahain terus ya, jangan nyerah lah, ya keep going sih. Yeah. You have to keep going. Especially for the students out there yang nanti bakalan IP gitu kan, you need to be strong gitu loh. Kayak people will throw problems at you, especially yang anak-anak yang nanti ini mau masuk LCB kan, nanti bakalan kerja IP gitu. Pasti there's one point where you feel so bad about yourself, kayak gila gue tuh jelek banget ya kerja gitu. Oh gila sih, that feeling it hit really hard. Iya, tapi hospitality kan kayak it's a very tough
environment, so you have to be stronger gitu loh. And harus terus jalan aja Iya. gitu. Karena begitu kadang gitu begitu you hit ya let's say the rock bottom lah atau apa, abis itu biasanya kalau lu terusin ya itu tuh justru kayak oke, gue bisa. Karena lu udah lewatin. I've gone through that. Yeah. Gue bahkan mau quit dulu di Benlong. Oh really? Gitu, but Why? I didn't. Oh, it was very bad gitu yang kayak tahu-tahu mereka tuh kan gue masuk Demi kan part time, terus akhirnya gue mulai full time. Gue tahu-tahu mereka ya kayak gue bilang kan dari awal sebenarnya di Benlong tuh belum ada head pastry chef, dari gue masuk tuh belum ada. Terus mereka hire one person yang bakal mau jadi ya jadi head pastry lah, cuman di hire as a senior CDP dulu nih kayak adjustment. Wow, it's very hard karena tadinya I was excited gitu loh, karena kan kayak lu ada yang nge-guide nih gitu. kan. Bahkan head chefnya sendiri datang ke gue gitu pasti kita mau hire nih baru, kayak how do you feel about it? Nah, I'm excited, I want to learn more stuff gitu kan. At first it was fine and then it turns out to be quite abusive. I can't really take it, kayak udah mulai stress ya, I wanna quit gitu yang kayak I even already told my sous chef gitu kayak I think after this I'm gonna go gitu. Okay. But ya dia kasih encouragement lah, and it's important you have a let's say if you have a mentor, it's really good gitu. I consider this sous chef is my mentor. Pas gue di Benlong, karena actually that sous chef meskipun kita nggak ada head pastry chef di Benlong, he was kind of doing the job as the head pastry chef, karena dari awal dia yang eksperimen, dia yang ngurusin semua hal tentang pastry. Jadi yang the person that knows the best about pastry in Benlong it's this guy gitu. Dan ya karena gue masuk sana kan ya pasti gue awalnya kerja sama dia dulu nih, baru akhirnya nih si orang baru datang and then it messes up everything and then I wanna quit gitu, kayak nggak bisa, kayak I was so happy before and then when this person comes it's so hell gitu kan. But then kayak he encouraged me gitu, kayak I did not do anything wrong gitu intinya. Dan ya if I keep on going ya should be fine gitu. Dan ya I keep on going and then that person actually quit at the end. Ternyata dia juga gak cocok sama Benlong, and then yaudah I just keep going ya. Of course abis itu gak yang smooth sailing all the way gitu, no, kayak naik turun. You grow mentally juga gak sih? Iya, abis itu you grow mentally banget. Jadi lu kerja bukan cuman kayak lu tuh kayak dapet skill wise yang kayak pastry wise, tapi lebih ke mental juga gitu. Better as a person after you go through all of that. Kayak bahkan pas gue juga lagi susah, karena gue sering cerita juga sama yang head chef yang cuisine-nya dari sebelum gue jadi head gitu, gue emang sering cerita lah sama dia. Dia suka ngasih nasihat juga gitu yang kayak ya remember kayak it's not about just the skill juga gitu. Pokoknya kalau kita kerja di sini tuh when you go through something you're not just becoming a better chef but you also become a better person. And it's true gitu, kayak every time you go through something hard ya also it depends lah how you wanna take it. Ada orang yang begitu kena masalah, kenapa they run away, atau marah-marah, lash out. Ada kayak ingat gak sih si Peter dulu, jadi ada satu guy dia baru disuruh in charge nih di kitchen di atas. He was on a lot of pressure and then he snapped. Kayak semua orang dimarahin sampai semua tuh kayak rasanya tuh pengen keluar dari section itu. Terus dan at that time lucunya head chefnya bisa ke aku bilang kayak maybe you should talk to that guy because you've been in the similar position. Pete, and then kayak but he's not handling it well gitu. Jadi probably you can guide him through this. Talk with him, kayak go through. And kadang juga itu karena setelah gue cerita ngobrol sama dia bisa bilang he actually dia mungkin bisa kayak gitu juga karena he also went through an abusive phase juga dulu pas dia masih demi-komi. Dan beda gitu loh refleksnya, kayak you can choose who you wanna be gitu. Lu di abuse, lu mau jadi orang yang abusive juga, atau lu udah ngerasain nih lu di abuse kayak apa, you don't want anyone else to go through the same thing you did. Kalau buat gue gitu kayak ngomongin abusive ya, I think in the kitchen juga you have to be that kind of person who stand up for yourself. It's different ya, kayak you stand up abuse you tapi you cannot just kalau chefnya bully, ya itu you have to stand up gitu. Tapi kalau sometimes susahnya begini, kalau zaman dulu gua lagi coming up ya.
Itu gue tahu gue salah gitu. Ya mau gimana, terima aja gitu. Tapi bener gue sayangnya waktu gue udah posisi udah naik, gue malah jadi chef yang abusive. Oh gitu. I used to. Ngapain lu? I used to. Coba cerita. Enggak, gue nggak pernah pakai. gue nggak pernah pakai kata-kata. Gue nggak pernah mukul. Kalau kata-kata kasar mah sering comes naturally gitu. Tapi gue nggak pernah mukul, nggak dapat. Tapi waktu gue realize kayak yang tadi lu bilang, it's depends kayak lu mau react-nya kayak gimana gitu kan. Nah itu baru gue sadar dan kayak oke, ini apalagi di Indo, this doesn't work. Kitchen gue kosong bro. Kitchen gue kosong abis itu kayak gitu. It's different ya, kayak misalnya kayak you take abusive gitu kayak kan itu reaksi lu nih, kalau lu di abuse lu mau bereaksi gimana. Kayak kalau gue dulu kan emang kayak ya ciut gimana gitu segala macam. Tapi emang ada orang yang bisa stand up. Nah cuman menurut gue juga lebih ya itu kan kayak pribadi ya, lu mau react kayak gimana. Tapi menurut gue lebih penting lagi tuh setelah itu lu gimana. Pas begitu lu di posisi itu, lu bakal jadi chef abusive itu, atau lu bakal nge-reflect, oh dulu lu di abuse kayak gitu, you feel so shit, lu marah, lu sampai harus stand up for yourself, even though you're not wrong atau apa ya, would you do that to someone else? Menurut gue bedanya di situ nantinya, kayak lu bakal jadi chef yang kayak apa, lu mau ikutan jadi kayak dia, karena kan ada yang mikirnya, oh enak nih ntar kalau gue jadi head chef gue bisa marah-marahin orang, karena kan pikirannya jadi gitu kan, karena lu dulu dimarahin, lu jadi ngerasa oh ntar begitu gue udah jadi head, gue bisa nih marahin orang seenak-enak jidat gitu kan. Tapi kan ya kalau gue reflect, lu dulu rasanya apa lu digituin gitu loh. Ya of course kalau emang ada orang salah, ya lu juga pernah dong ngerasain lu dimarahin begitu lu salah. It's right, it feels right, gitu kan. Tapi lu bakal feel abused kalau lu tuh sebenarnya nggak salah, tapi lu disalah-salahin, gitu kan. Dan jadi beda ya kayak gitu. Cuman ya gitu kayak kalau lu udah pernah ngerasa di abuse padahal you don't deserve it, ya menurut gue lu reflect deh. Ntar pas lu jadi head, you wanna be that guy yang ya kan kita pasti talk behind their back gitu. Gila nih. Pastilah. You know? Ya dia juga pernah nih ke abuse juga. Gue di abuse juga waktu dulu. Jadi sebelum gue in charge kan pasti kita ada training gitu kan. Dan training itu tuh quite full on. Apalagi udah 14 jam, 16 jam kerja plus training gitu kan. Dan senior gue yang ini tuh dia selalu point the finger at me. Cuman for the past few weeks of the training gue kayak oke, memang gue kan harus belajar. Jadi ya it's fine gitu loh. I can take it. Sampai at one point gue ngerasa wah ini udah berlebihan nih. Karena ada hal-hal yang semacam tentang paperwork atau apa, ada hal-hal yang memang gue harus tanyain. Daripada Benlong in the shit kan itu kan gak oke bro. Kayak gue juga takut gitu loh. Apalagi kalau misalnya mau in charge kan kayak responsibility-nya gede banget gitu kan. Jadi gue memang orangnya banyak tanya gitu loh, daripada gue salah, dia gak seneng. Terus ya udah gue dikata-katain dari jam 8 pagi sampai jam 1 pagi. Terus gue bilang sama dia kayak gini, I understand that you want to train me, yes, but can you actually please listen to what I say? Karena gue ngerasa lu ada miskomunikasi nih sama gue. Dan di dapur kan memang communication is key. Dan orang namanya kita kerja sama orang-orang yang nggak ngomong Inggris, yang Inggrisnya itu second language, pasti banyak barriernya kan. Terus gue bilang sama dia, tolong dong lu dengerin gue dulu, kasih gue ngejelasin lah maksud gue tuh apa. Jadi gue nggak marah gitu loh. Jadi seenggaknya lu ngerti deh point of view gue. No, don't talk. You're wrong. Terus gue bilang gini sama dia, oke, kalau lu gak mau dengerin omongan gue, I'm gonna leave. Terus dia masih ngomong kayak gitu, I left. Cabut dia, terus gue ditelepon. Gue gak bisa, kalau gue orangnya gue gak bisa kayak, I understand both sides. Yes, emang gue ada salah. Let's tapi gak work begitu it out. juga. Tapi lu jangan nginjak-nginjak gue yang berlebihan. Kalau misalnya udah yang gak make sense, menurut gue kayak, no. I cannot. Karena gue juga gak mau gituin orang, rasanya gak enak banget coy. Yes, and what an amazing story we have. Kalau udah gitu so udah much feels. Malam-malam, Lalita telepon apa nih? Cik. Saya pas tuh emang ya jadi ya dia harus step up pas itu. Karena terus juga itu tiba-tiba soalnya, gara-gara si Harry gak datang. Jadi pokoknya kayak kita udah rencana. Jadi itu yang kejadian kalau ada satu orang absen di jadi kitchen. Pas itu gue mesti mau naik jadi head. Terus kan gue perlu bawahan dong, which is kan ya buat orang gantiin posisi gue lah. Karena dulu sebelumnya akhirnya sebelum gue tuh ada satu yang jadi head pastry chef gitu. Terus ya
tadinya udah rencana nih ada nih satu orang bakal datang, kayak dia dulu pernah kerja di Ki, pernah kerja di Benlong, jadi kayak oke lah bisa diam lagi, pokoknya nggak show up. Akhirnya padahal sebelumnya gue udah bilang ke si itu kayak kita tuh perlu backup plan loh, karena nih orang tuh nggak muncul-muncul kayak dan oh iya, dan dia kan bilang ke gue, I know that Keisha told me that you need to step up, but I think you're not good enough. Oh dia pernah Gue bilang digituin, gitu. terus gue kayak oh it's fine. If you think that I'm not good enough, I'm just gonna work more. Soalnya pas tuh kayak agak nge-clash gitu, bahkan dia sendiri juga ngomong karena emang gue tipe orang optimis gitu. Terus dia akhirnya bilang ke gue kalau gue tuh terlalu optimis gitu, karena ya pokoknya dia ngasih pendapat sama gue kayak oke lah lu boleh optimis gitu apa segala macam, tapi lu harus realistik lah apa gini-gini. But ya menurut gue ya dia pas tuh crash course lah anggapannya. Of course ya gue juga udah expect nih pasti sebulan pertama sendiri nggak mungkin bagus gitu loh. Cuman ya it's normal gitu kan. Gue masih inget pertama kali gue service yang bener-bener yang kayak service busy banget, I went down really bad gitu kan. Kayak it's normal gitu. Tapi ya kalau buat gue orang kayak ya asal emang dianya mau berusaha, dan maksudnya it's all about kayak emang dia belum ada experience nih gitu kan. Bukan karena emang dia kerjanya shit atau apa gitu ya. You have to encourage them dong. You have to grow. You have to grow, of course, and even mistakes makes you grow even more. Begitu. Justru kadang lu justru kadang belajar jauh lebih banyak pas lu salah. Daripada kalau lu, karena kadang-kadang kalau lu benar lu nggak tahu nih kayak terus anggap aja lu jadi di atas angin nih kayak gue selalu benar gitu, kayak entar begitu lu tahu-tahu salah boom deh kayak lu kayak dijatoin deh gitu. Yang penting itu attitude-nya ya kan, dan lu berdua I think you have an excellent attitude both of you, dan gue yakin dengan dari dengerin pengalaman kalian aja ceritanya, your amazing story berdua di kitchen itu kedepannya pasti sukses lagi lah ya. We all pray this situation bakal kelar secepatnya dan bisa back to new normal, dan semua Lit Bakehouse dan Cactus Cookies bisa sukses. So, thank you very much for telling your experience today, guys. Thank you for having us. Yoi. And thank you very much guys for listening to our podcast today. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel dan follow Instagram kita @rayjensen. Nah, karena ini Blue Ribbon Podcast Series, kita juga ada giveaway kali ini, itu adalah sekolah gratis. Free products dari belum sekolah gratis. Jadi ada giveaway free products dari Lit Bakehouse dan Cactus Cookies. Itu kalau misalnya kalian mau check it out, gimana, harus apa aja, karena nanti instructionnya ada di sosial media kita, jadi follow post itu di Ray Jensen Radio. Oke, jangan lupa follow sosial media mereka juga. Apa sosial media lu? Lalita Tian. Lalita? Atau lit_bakehouse. Yoi. Yes. Keisha Putri I-nya 2. Terus cactus.cookies. Okay. So thank you very much guys for listening to our podcast today. We'll see you next time. Bye-bye.